Ana, por favor, salude a quien fuera la mano derecha del fiscal Luis Moreno Ocampo en la Corte Penal Internacional y pregúntele eso, ¿qué opina de lo que ha dicho el presidente de los Estados Unidos de sancionar a funcionarios de ese alto tribunal? Good morning, Mr. Common. Thank you very much for your time today at W Radio. Thank you. We wanted to begin by asking you, what's your opinion in terms of what the executive order signed by the Trump administration in which they might prosecute or penalize staff or people from the International Criminal Court? The executive order from the Trump administration yesterday sanctioning the International Criminal Court is not at all surprising. In fact, the Trump administration issued similar sanctions in its first term. And then now that the International Criminal Court has a case against Israeli officials, Israel being a major ally of the United States, it's entirely predictable that the Trump administration would double down and reissue sanctions. I also want to emphasize that opposition to the International Criminal Court within the United States is a fairly bipartisan project. 45 Democrats in the House of Representatives voted in favor of a bill that sanctions the International Criminal Court. When the bill reached the U.S. Senate, one Democrat voted. The bill failed. However, other Democrats, including the minority leader, Senator Chuck Schumer, stated emphatically that they opposed the case against Israeli officials and would be open to legislation that was a little narrower in scope, and so they're open to a revision of legislation that would also sanction the International Criminal Court. Pues nos dice que esta orden ejecutiva de Donald Trump con sanciones a la Corte Penal Internacional no sorprenden, son predecibles porque ya en su primer término impuso sanciones similares y ahora que la CPI está adelantando estos casos en contra de oficiales israelíes y siendo Israel un aliado muy cercano de los Estados Unidos era bastante predecible que Donald Trump haría esto de nuevo. También hay que enfatizar en que esta oposición de la CPI en los Estados Unidos es bipartidista, teniendo en cuenta la votación de 45 demócratas en el Congreso votando a favor de la ley de esta sanción. Nos dice que pues también está abierta esta legislación a revisión en el Senado y hay que mirar qué pasa. Ana, las sanciones pueden tener un impacto directo en las operaciones de la Corte Penal Internacional y en el concepto de la justicia global. Could these sanctions affect how the court works or the international justice? Yes, absolutely. The sanctions involve two penalties. One is to block access to property and assets in the United States or somehow touched by the United States held by International Criminal Court officials. And the other is to block entry into the United States for International Criminal Court officials and their immediate family members. And so it is entirely possible that there could be a profound practical impact on the ICC's operations through these sanctions. Las sanciones tienen dos penalidades distintas. Una es bloquear el acceso a la propiedad y bienes en los Estados Unidos de estos oficiales de la Corte Penal Internacional y la otra es bloquear la entrada de ellos a los Estados Unidos, lo cual sí podría tener un impacto en la operación de la Corte. Ahora, preguntémosle hasta dónde esto lo que en realidad demuestra es que para Donald Trump la justicia imparcial no debe existir. Porque debe haber justicia para sus enemigos, pero no para sus amigos. Do you believe that this perhaps could mean that for Donald Trump there is no, impartial justice, meaning that there should not be justice for his allies, but there should be justice for his enemies? The Trump administration objects to the ICC's case against Israel on 2 points. First is jurisdictional, and the second is the merit of the case. Regarding the jurisdiction, the Trump administration, and I should add, many Democrats, there's a fairly broad
objection to the ICC on the jurisdictional point. They argue that the ICC should not have jurisdiction over states that have not signed on to the Rome Statute, which is the treaty underlying the International Criminal Court. It's a fundamental principle of international law, of treaty law, that treaties are not supposed to bind states that have not consented to the treaty. And the ICC is created by a treaty. And so the United States government under the Trump administration, joined by many Democrats, believe that the International Criminal Court simply should not have jurisdiction, regardless of the merits, over Israel or other non-state parties, which would include the United States itself. Regarding the merit of the case, the Trump administration and many others, including many Democrats, believe that the current case against Israel is without merit. They think that indicting Israeli officials suggests a false moral equivalence between a democratically elected leader, Benjamin Netanyahu, and terrorist leaders who were also indicted by the ICC. 3 Palestinians were indicted by the ICC. All of them are dead, which leaves only Israeli officials who are subject to this case. So the International Criminal Court is currently only pursuing Israeli officials related to the conflict, which many critics of the ICC suggest further demonstrates bias against Israel and possibly anti-Semitism. Pues dice que la administración de Donald Trump junto con otros demócratas tienen 2 objeciones a este proceso de la Corte Penal Internacional en contra de los oficiales israelíes. Nos dice que uno es la jurisdicción y lo otro es los méritos que tiene el caso. Nos dice que con respecto al tema de la jurisdicción, Trump y algunos demócratas también sienten, o el argumento que tienen en contra de la Corte es que no pueden tener jurisdicción en estos estados que no hacen parte del Estatuto de Roma, y por eso ni Israel ni los Estados Unidos deben tener esta jurisdicción por parte de la Corte para investigarlos. Y lo otro es el tema de los méritos, que nos dice que Donald Trump, incluidos algunos demócratas, nos insiste, pues no creen que este caso actual en contra de oficiales israelíes pues tenga méritos para procesar a Israel y pues dejar por fuera a los palestinos. Nos dice que actualmente está equiparando a Netanyahu, al líder israelí, con terroristas, y por eso creen que es una investigación parcializada y están siendo bastante críticos de que creen que es una persecución en contra de Israel. Aunque los efectos no sean inmediatos, ¿esto podría llevar a un punto en que desaparezca la Corte? ¿Que sea un primer paso para la desaparición de la Corte Penal Internacional? Even though the consequences might not be immediate, do you believe this could be a first step towards disappearing the court? There could very well be consequences for the ICC. At the moment, the ICC officials have not indicated that they're backing down from any cases, including the one related to Israel, that involve non-state parties to the Rome Statute. It's entirely possible, though, that if the ICC starts to feel in a very tangible way the consequences of this sanction, and also if it's possible that other countries begin sanctioning the ICC or simply not cooperating with the ICC based on similar objections, it's possible that the ICC could find itself in a very difficult situation. One outcome of this could potentially be that the ICC could decide in future cases not to pursue cases involving non-state parties to the Rome Statute, and thus lessen objections to the ICC's operations. But that remains to be seen, as it's unclear what impact these sanctions are going to have.
Pues nos dice que podría haber consecuencias a la Corte Penal Internacional y contra estos oficiales de la Corte, porque pues hasta el momento no están, digamos, quitando o removiendo ningún caso en el que esté involucrado Israel. No están diciendo que van a dejar estos casos de esos miembros que no hagan parte del Estatuto de Roma, y nos dice que también pues la Corte podría empezar a sentir esas consecuencias de las sanciones si otros países empiezan a replicar lo mismo que hizo Estados Unidos en contra de esta Corte, y si otros países no empiezan a cooperar con la Corte Penal Internacional o se hagan objeciones similares en contra de la misma. Digamos que así se puede ver la Corte en una situación bastante difícil, o uno de los resultados que podría ocurrir es que simplemente la Corte diga que no va a analizar países o a procesar países que no estén vinculados al Estatuto de Roma, pero eso está por verse, no está claro todavía qué implicaciones va a tener. Aquí en Washington, cuando vimos a Netanyahu reunirse con Donald Trump, Netanyahu le decía a Donald Trump, usted es el mejor presidente y el mejor amigo que hemos tenido. Donald Trump le decía elogios similares. Lo que hay aquí, en resumen, es una especie de venganza de Donald Trump por haber sancionado en su momento la Corte a su mejor amigo. When Netanyahu visited the White House, Trump and Netanyahu, they exchanged positive things one from the other. Do you believe that this could be a vendetta from President Trump because the court prosecuted Netanyahu? I'm sorry, can you repeat the question? Yes, do you believe that these actions by Donald Trump could just be like a vendetta, like a revenge, because they prosecuted Netanyahu? That who prosecuted Netanyahu, the ICC? Yeah. Well, the ICC has yet to actually prosecute him. They've indicted and issued an arrest warrant for Netanyahu. But yes, the Trump administration's sanctions are in direct response to the case against Israel, which, again, the Trump administration, joined by many Republicans and Democrats, believe that the ICC has overstepped its jurisdictional reach, or at least that it shouldn't, have had the jurisdiction to involve Israel in the case, and also that the specific case here is meritless. That Israel, is a democracy, and that there is no equivalence with terrorists. Well, thank you so much for your time in W Radio. It's been a pleasure having you in our show, Mr. Coleman. Thank you. Thank you very much. Bye-bye. Bye. Dice que pues esta respuesta pues por supuesto que sí tiene que ver con Netanyahu, porque nos dice que es una respuesta directa a estos casos que tiene la Corte en contra de Israel. Nos dice que no es solo una medida de Donald Trump, sino que reitera que también muchos republicanos y muchos demócratas están a favor de estas sanciones a la Corte, que creen que sobrepasó esa jurisdicción que ellos tienen y no debió haber involucrado a Israel en este caso, equiparando a ese país con terroristas o funcionarios de ese país con terroristas. Entonces nos dice que también pues consideran que es un atentado en contra de la democracia.